इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा चौराजन्यं पुरुषं नमामि व्याप्तते नमो व्याप्तवधन्मने आयुधाय ओम नमस्त आयुधाय नाथाय धष्टवे दिगिरी ग्राम जो लक्ष्मीनारायण महाप्रभुर प्रतिष्ठा उत्सव एवं ये नंदीघोष रथर जो प्रतिष्ठा उत्सव एवं आमर कृपाली महाराज गोटे सम शिष्य मान ग्रहण में ग्रामवासी ग्रहण में आज ये गोटे आरंभपूर्ण होती गोटे एडे बड़ भल दिन में आज महाप्रभुर प्रतिष्ठा उत्सव और नंदीघोष चक भी ये स्थापित कर निश्चित भाव में आम देवबू तांकर जो सब उद्यम कहीं ये सब ईश्वर कृपा ना कम हो पारनी कहीं समस्त तो मनीष आम समस्त जीवन पाई कि कहार चिंताधारा अच्छी तेणुक जो चिंताधारा जो मैंने ये सब जिनस करती जो देवालय आरंभ कर सब धर्म कार्य करते पचर गोटे ऐश्वर्य और महाप्रभुर गोटे कृपा अच्छी आ कृपा आम देखुचु देव माने प्रभुंर संपूर्ण भाव आशीर्वाद कृपा तांकर अच्छी और आज भी देखो गांजे ग्राम जो प्रकार भाव में आम मानू संवर्धित करागला निश्चित भाव में आम जगन्नाथ महाप्रभु पाखु आसलु आम आशा करुचु आ जगन्नाथ महाप्रभुर आशीर्वाद आपणकर ये गाँ प्रति थाऊ एवं बोलगड़ बेगुनिया प्रति थाऊ आमर खोर्धा जिला प्रति थाऊ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हवा पूर्व जो प्रथम शुभ अंकुरोद्गम मन भितर जो भावधारा सृष्टि हुए यहाँ अंकुरोद्गम कहा जाए भावधारा मु सृष्टि हे भगवान को मो घरे बसैबी गाँव में बसैबी यही जो धारणा यहाँ शुभ अंकुरोद्गम हुए अंकुरोद्गम जलयात्रा विधान जीवनता गोटे जल सहित तुल्य कर जले बारी बुदु बुदु समय सुख कथम प्राणीना प्राणी मानकर सुख केबे नहीं आम गोटे महत् उद्देश्य नहीं कि पृथ्वी पृष्ठ अवतीर्ण होइचे महती देवता हेषा नररूपेण तिष्ठति देवता माने पृथ्वी पृष्ठ को आसंती सुधा सुखे नई रास्य नथाए अवश्य देवता हृदय सुधा से हेतु महती देवता नृपति लभई कृतिर सुधा समस्त मन भितर बांटी देवाई ये जो पृथ्वी पृष्ठ जो लोक मैंने जन्म लाभ करते देवंशी लोक मैंने ना देवदत्त देवंशु जन्म आउ देव कार्य करी पृथ्वी पृष्ठ जशकीर्ति सुजस रक्षा करी पृथ्वी पृष्ठ में आम जा यहाँ हूँ देवतांकर कार्य महती देवता हेषां नर रूपेण तिष्ठति नर रूप जन्म लाभ करी देवदुर्लभ कार्य करी पृथ्वी पृष्ठ चली जाते लोक मान मध्य चिरस्मरणीय हो जाती यहाँ हूँ आम जलयात्रा करे जलयात्रा सहित आम जीवन सहित जीवनता कुंभ सहित सदृश तुलना कराई कुंभर जमी प्रत्यय जो जल क्षय प्राप्ति हुई शेष जल सुखीजे जमी जीवन जल सुखीगले माठिया जमी नष्ट हो जाए सेमती आम जीवन को जल सहित तुलना करा तेणु सेटा हूँ जलयात्रा विधान है आमर शाला प्रवेश सूर्य पूजा इत्यादि करी शाला प्रवेश करूँ शाला प्रवेश पर तापरे आमर जो अग्निस्थापन करी आर्याहुति देले संपाचार्य घृतरु देवता प्रतिष्ठा जो शिला पाषाणमय जो प्रसाद सी प्रतिष्ठा हे तापर पूर्णाहुति कार्यक्रम अच्छी पूर्णाहुति न कर्तव्यो कुर्यात देव प्रतिष्ठित देवता प्रतिष्ठा हेले पूर्णाहुति कार्यक्रम करा पूर्णाहुति कार्यक्रम पर जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब रही से कार्यक्रम करा आमर चकुरी देवी आसचंदी सी निजे जो माने देवता अंशी आ निजे जने सद्गुरु तांक द्वारा भी एठी आसबी पदार्पण अनेक लोक आसचंती तेणु एमंते चाली आसंते चाली देखिले बाली कूद वज्र आयुध चक्रादि चिन्ह चहिरे देवराज ये प्रत्येक कोणे इन डस्ट पार्टिकुलर एव्री जो आमर प्रत्येक धूली कोणारे आज कृष्णकर पादरज आज अवतीर्ण तेणु टेम्पल इज नॉट कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉर वर्शिप दे शुड फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन सर्विस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी लव कैन नॉट एक्सटेंड sustain without mutual tolerance and devotion cannot exist without love. Love is blind, love is bold. It always calls for the supreme sacrifice. That is my great expectation. May Krishna bless us. We improve our future in that year. It is our great expectation. मैं आज एते अत्यंत प्रसन्न अत्यंत खुशी अच्छी कहीं ना मो बापा ये मठटी को
ଆଉ 5 ଏକର ଜମି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓଗରେ କରିକି ମୋତେ ମାର୍ଫତଦାର କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେ କାଳକ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାତ୍ୟା ଭାତ୍ୟାରେ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆମର ଭଗବତ ଘରେ ନେଇକି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରଖିକି ପୂଜା କରି ଆଉ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଏଠି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗତ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ମିସେସ୍ ସଦାବେଳେ ବି ମୋତେ କହିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ କହିବେ ଯେ ତମେ ତ କୋଠାଘରେ ରହିଲ, ଠାକୁର ଚାରିପଟେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଁ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପରଲି ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କରେଇଲେ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ବାସ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଆବଶ୍ୟକ। ସାଂସାରିକ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ବାଜା ବଜାଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାକିରିର କାମ। ମୋର ସେମିତି ଚାକିରିର କାମ ଅଛି। ଚାକିରି କାମ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଧେ, ତାପରେ ପୁଣି କାମ ଚାଲିଲା। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଆ ବତେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତନରେ ମାନେ ଶରୀରରେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାକାର ହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମାନେ ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଇସା ଦାନ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରିକି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଏ। ତେଣୁକରି ମୋର 9 ମାସ 11 ମାସ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦରମା ମୋତେ ଘରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଚଳିବୁନି, ମୋତେ ତୁମେ ମାସକୁ 10,000 ବି ଦେବନି, 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଏଇନେ, ମୋତେ ଏଇନେ କିଛି କହନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ମୋ ଦିଦି ଚକରୀ ଦିଦି ଆସିଲେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନର କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପଚାରିକା ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବି ବିରାଟ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କାରଣ ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାଧ୍ୱୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରଜ ଚକରୀ ଦେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସେ ଦିନ ଖାଲି ପାଟି ଖୋଲିଦେବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କାହାକୁ ଏଇସବୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହନ୍ତିନି।